Segu TV filɛbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye yan aw sigiyɔrɔ la Ara ka baro Ara wulila deliko la tuguni ka artiste baro a ka so ka taa artiste nɔfɛ mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ka n'a baro o di aw ma f'aw sigiyɔrɔw la bisa an bɛ Lafiyabugu kɔda la an sera jɔn ma Jelikɛ Sarama a yɛrɛ de y'a fɔ dɛ ne m'a fɔ a tɔgɔ ko Fali Kanute an sera ale de ma bi an n'ale bɛna ɲɔgɔn baro o di aw ma Fali haba hɛrɛ tile na an bɛ Ala tanu kɔri baasi tɛ baasi foyi t'an na alhamdulilayi haba Fali bisimila i t'a fɔ mɔgɔw ye Fali yɛrɛ ye jɔn alhamdulilayi an b'a fɔ awuzubilayi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bi fana ye don dɔ ye tuguni barisabu ni Ala ye dugusɛ ɲuman jɛ ɲɛna don o don i kan ka masa Tala in barika da Segu TV ka wuli Segu k'i kunda Bamakɔ ya Sudan ɲarela kan kan'i ɲɛda ɲamakaladenw kan ani mun b'u ka seko n'u ka denko kɔnɔna la bi ta ko turu bɛ jɔn na ko bɛ Jelikɛ cɛɲɛ de la Fali Kanute n'o ye Nagana Mamadu den ye n'o ye Tasirimanga den ye n'o ye Siriman den ye n'o ye Burama Lagare Kaɲa ye n'o ye Cɛmɔgɔ den ye n'o ye Haraɲani den ye ka se yan bi ka na ne Jelikɛ cɛɲɛ ka na n baro ko ni Segu jabaranin filɛbagaw an ka lajɛ ka fɛn dɔw fɔ ɲɔgɔn ye lanbɛya kan o diyara n ye a bɛnna ma Mariamu Simaga den don Aja Fanta Sumano den don Ancini Jabate o den don Fili Jabate den don Sano Dayo den don fo ka taa se Sira Jabate ma n fa ka ca n baw ka ca ni n ko n b'a bɛɛ fɔ an bɛ se ka émission yɛrɛ tɔ ni k'a bɛɛ la o Jelikɛ de filɛ aw bolo kɔrɔ bi ni o ye ne Fali Kanute o la sigi sago i bonya b'a la a y'aw bisimila yan Bamakɔ barikala Fali yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ mun de ma alhamdulilayi Aramata Tarawele o diyara n ye ko foyi tɛ kɛ a wagati kɔ foyi tɛ kɛ a wagati kɔ an bɛ don min na komi bi ne ka baara bɛnnen bɛ lanbɛya ani animation de ma komi i yɛrɛ bɛ min na ni n ko lanbɛya o tɛ baara ye o ye taabolo de nka anw ka lanbɛya anw bɛ baara sɔrɔ a kɔnɔ sabula anw ta yen o ye lanbɛya min ye a kɛra sabu ye a lanbɛya diyara ka diya fo hali tɔntigi dɔw nana don a la anw nɔfɛ micro fila de bɛ Jelikɛ kelen bolo Ala ye ɲamakalaya micro o dira n ma depuis n na don bamananfini kɔnɔna la micro filanan o ye jumɛn ye o de ye animation ye ne o ye radio baara ye n bɛ animation kɛ radio Cɛkafɔ la la radio des grands événements n'o ye la 100.7 MHz n bɛ animation kɛ nka yanni n ka animation daminɛ n tun bɛ dɔnkili de da fɔlɔ dɔnkilida o hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ n nana bɔ o kɔnɔ ka na don min ye kuma ye sabu n ye ɲamakaladen ye ɲamakalaya don tiɲɛ don ɲamakala bɛɛ tɛ kɛ kumala ye nka n'a fɔra i ma k'a fɔ ko karisa masina ye jeliden de bɛɛ kana k'a kɛbaga ye nka dɔ k'i jija o ka kɛ a ye o ka fisa a ka f'i ma ko i yɛrɛ ye jeli ye o
ka fisa ka fi ma ka fɔ ko e ye jeliden ye dun tɛ se ka jelidenya lawaleya kɛ n ye kuma ta dusukolo dɔ la ka sababuya kɛ n tun bɛ dɔnkili da ne kɔrɔkɛ de filɛ gitari kan ta n'a bɛ ka anw yɛrɛ ka hymne national da n'o ye Tasiri Manga fasa ye n'o ye Salimasi fasa ye n'o ye Angel Jasiw fasa ye n'a taara k'a da Alimami Samori Ture badenkɛ Kɛmɛ Burama la nin de ye ne tɛgɛ don gitari fɔ la ka tila ka a fɔ ko n ka dɔnkili ye n k'a da fo ka taa se Kasi Sanga la n ye Kasi Sanga den anw kɛra o mɔgɔw ye o lauréats ye o Kasi Sanga denw la n ye sɔrɔ a la dɔɔnin nka a nana se wagati kunkurunin dɔ la o nana fɔ a bɛnna 2010 ma ne o ye cinquantenaire ye 2009 tun don nka a tun bɛ bɛn 2010 ye ko ka fɔ ko a kɛ cinquantenaire ye Kasi Sanga yɛrɛ donc an mɔgɔ 15 mun recrutera ko ka mɔgɔ 10 bila ka bɔ o la ka to mɔgɔ 5 ma ko ka prême kɛ donc an nana ka na ɲɔgɔn dan kɛ mɔgɔ 10 mun jiginna ne taara o mɔgɔ 10 olu nɔfɛ mɔgɔ 5 de tora u bolo u ye sous région mɔgɔw fana min ye Lajinɛ Burkina Côte d'Ivoire ani Sénégal hali Faransika dɔw nana olu mɔgɔ 10 ɲɔgɔn bɔra olu la ka na olu bɛɛ mɔgɔ 2 bila ka na k'a dafa mɔgɔ 10 donc dès lors jeli y'a ɲini k'a fɔ an bɛ wagati min ko sisan kasi tɛ bɔ tile tɛ an ɲamakaladenw yɛrɛ kɛra ani artistes an yɛrɛ kɛra an yɛrɛ pirater bagaw ye carte mémoire nalen a nana b'o la YouTube nana dɛmɛ don mɔgɔ ma mais yan'a ka se o ma anw kɔni ma an dadumu yɔrɔ tun ye dɔnkilida la tugun fewu parce que min ye ne labɔ Kasi Sanga la a dɔn tun bɛ o la a ye tun bɛ a la ni o ye Sori Jakite min b'a fɔ ko aloda ye kumala ne ma ko ne dun ma fɛn kɛ mɔgɔ la o de a tira ne dɔ de ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ yɛrɛ k'a fɔ namara ma k'a la fewu sabula a tun b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan n bɛ fana de entertainment fo o la ne bolo kɔni bɔ dɔnkili la o la n ko n bɛ taa kuma fɛ nka jɔn fana ye na encouragé o la o de ye n badenmuso ye ne o ye Asetu Kanute la Siblim de Kita ale de ko n ma k'a fɔ ko jeli i jija i ka dɔn k'a fɔ i bɛ baara wɛrɛ la o baara wɛrɛw min n'a b'i bolo o y'a sɔrɔ n tun bɛ radio baara daminɛ o sɔrɔ ne tun bɛ restauration de kɛ j'étais dans le tourisme hôtellerie disons hôtellerie o kɔnɔna ko k'a fɔ ko retraite tɛ min na o de ye an ka lanbɛya ye o lanbɛya o ɲamakalaya de don an faw bangeraw kɔnɔna la an bɛnbaw ka bangew kɔnɔ wa u y'u ka balow fana k'a kɔnɔ tigɛmakiw la u ma haramu don donc i jija hali ni m'i ka baara kɔni to yen to ka na an ka taa ɲɔgɔn fɛ kungow la an ka taa ɲɔgɔn fɛ concertw la an ka taa ɲɔgɔn fɛ fo a nana kɛ an fɛ ne kɛra comme ale ka manager yɛrɛ ne kɛra comme ale ka manager parce que n'an bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ ni ko nana gɛlɛya a b'a fɔ k'a fɔ nin ye n ka manager de parce que badenya tɛ filɛ yɔrɔ dɔw la koyi a b'a fɔ ko nin ye n ka manager de et enfin ne labanna ka k'ale ka manager yɛrɛ dans l'art et ne fana ye n dɛmɛ ale kɛrɛfɛ ten a y'i to la ko k'a fɔ ko mun de ka di ne ye sa Kasi Sanga tɛmɛnen kɔfɛ ko kuma parce que nko n'i ko i bɛ balan dɔnkili da ma sisan cɛbakɔrɔ ko i dabalo sɔrɔ manda la tugun dɛ ko ne ɲɛ tɛ n balo sɔrɔ yɔrɔ la dɔnkili la tugun donc ko n bɛ kuma de kɛ sa labɛn fasiya kɔnɔna la ko n ka mɔgɔ yira Asetu Kanute ko n ka mɔgɔ yira kumalaw la ne b'a dɔn k'a fɔ tɛgɛsoya t'ale ni ɲamakala si cɛ a kɔrɔbalenw n'a dɔgɔmaninw bɛɛ a bɛ n tɛgɛ ta ka taa n di o ma hali ni min bɛ sara o ye ale bɛ o sara o ale b'i jɔ o kɔrɔ n ko tɛ problème ye a wagati mɔgɔ min tun ka di n ye kuma kunda o kɛra Laji den Bagaga ye Burama Bagaga gesere don nka a
a y'a sɔrɔ o fana tagara ka taga Faransi tun taara Europe sen na tɔgɔma la a mɛnna yen o mɛn o kɔnɔna la n nana dɔ ka découverte kɛ 2011 kɔnɔna la ni o ye Numu Musa Kante Narena Numu Musa Kante n y'o ka kumasen damadamaw lamɛn ko payi jelikɛ bɛ min ɲinina o de ye nin de ye ne lamɛn nin de ye ne tagabolo ye ne mago bɛ kuma la min na jɔ jeliso tun bɔ nin de a y'o ka sɔn damadamaw ɲini k'u di yan n ye inspiré o ko olu kan Musa Kante yɛrɛ ale la sɔrɔ man di n'an tɛ sigiyɔrɔ kelen min bɛ a la o y'a fabara ye n'o ye Narena ye na kun tɛ mɔden ɔyɔkɔmuso den n b'a fo yan fɔ Narena maninkakɛ min don a b'a lamɛn dɔn wa kumakan min fana bɛ bɔ a da ale ta tɛ fɛn ɲini ko ye ale ta ye lamɛnya la ko de sisan de an b'an jigi da la sɔrɔ kan ɲamakalaya la n'an tɛ fɔlɔ tun jagoya ni fɛn de don tun i kan i n'a fɔ Maga Sunjata tun y'a labɛn cogo min Kurukan Fuga Ladɛ la en 1235 ko bɛɛ ka kɛ i ta mɔgɔ ye bɛɛ ka i jɔyɔrɔ fa ko n'o kɛra ko jamana k'a bɛ ɲa sɔrɔ ɲamakalaw anw bilala min na ɲamakala bonda 4 an fana dɔ taara dira k'a di an ma jeli ni numu ni fina ni garange an jeliw k'an ka kɛ kɛlɛbannaw ye an ka kɛ koladiyalaw ye an ka kɛ furu labɛnbagaw ye an ka se ka kɛ mansaw ka conseillers ye ni o y'u bilasirabagaw ye o kɛra dɔnkili kɔnɔna la o kɛra kuma de kɔnɔ an kɔni ka to ka fɛnw fɔ min bɛ se ka kɛ sababuya ye bɛn ani kelenya ani karali ani baara dusu bɛ se ka don ɲɔgɔnnaw kɔnɔ cogoya min na ka ko dɔ kɛ ko b'ale fana dɛmɛ a ka baara la numuw k'olu bila fanda la ka se ka to ka nɛgɛ gosi k'a di tontigiw ma samiya mana se u ka cikɛ kɛ o ni samiya banna arrondissement min bɛ kɛ ni o ye sɔrɔ min bɛ kɛ min ye arabu dunanw ye olu nalen de nana ni yirindilen de an kan yan jaga ko kuma fɔra n'an tɛ u nana ka na sɔrɔ jaga bɛ anw fɛ parce que o tun bɛ bɔ anw fɛ yan zakatul fitiri ani k'i ka sɔrɔ jaga bɔ o tun bɛ anw fɛ yan o tun bɛ min sɔrɔ anw ɲamakaladenw ta bɛ bɔ a la numulakaw ta bɛ bɔ jelilakaw ta bɛ bɔ finaw ta bɛ bɔ garangew ta bɛ bɔ sabula olu tɛ cikɛlaw ye olu fana bilalen bɛ u dama ko de la min n'o bɛ kɛ sababu ye ka nin bɛɛ lajɛlen dusu don olu kɔnɔ ka garangew k'olu bila masirifɛnw labɛnni na tontigiw musow ni u ka sokɛw n'u ka yɛlɛnkanfɛn to mun ye finaw ye olu ka kɛ darofɔlaw ye ani kuma laminɛlaw ye Maga Sunjata a ye labɛn k'o cogo ni ne nana ka na ɲɛ o golo kɔnɔna la ne k'a ye fana k'a fɔ min bɛ ka nin fɔ tan nin kuma ninnu tariku kɔrɔw ta k'o fɔ k'a bɔ tulo kɔrɔw la ka na don an tulo kɔrɔw la ni maa min tɛmɛna nin tɛmɛ sira fɛ i kana fɛn sɔrɔ yɛrɛ nka kɔni maa tɛ fɛn fɔ i ma i kɔ sabula kuma ale de y'a yɛrɛ tɔgɔ da n'i y'a mɛn dɔrɔn k'a fɔ ko kuma de y'a yɛrɛ tɔgɔ da sabula fɛn kuma de don ko kuma ka jugu mɔgɔ mɔgɔ ma a fɔbaga n'i ye kuma fɔ bi a bɛ se ka diya i la bi tɛgɛrɛw bɛ se ka f'i kun bi dɔnw bɛ se ka k'i nɔfɛ bi i bɛ se ka kɛ mɔgɔ dawulama ye a kuma kɔnɔna la bi nka don dɔ la a kuma bɛ se k'i kɛlɛ a bɛ se ka k'i ɲɛla walima a bɛ se ka k'i tagalen kɔfɛ o de ye ku ye kuma fɛn kuma o de ye kuma ye a ku de ka jugu o n'o y'a kɔ ye o de kosɔn an maninkaw fɛ yen an b'o ka fɔ ko a kɛ ko ɲa o kɔnɔ saba de bɛ Mande o b'o kasikanw fɔ an bolo an ye inspiration ta o kan k'o labaara k'o k'an ka jate labaara dan dɔw ye a kɔnɔ a bɛ Mande n'i taara burusi kɔnɔ fɔlɔ kasikan b'a fɔ kɔnɔ saba dɔ bɛ wuli a kɔnɔ fɔlɔ kasikan b'a fɔ ko a kɛ ko ɲa filanan b'a fɔ ko wa mun de kɛ ko ɲa sabanan b'a fɔ k'i kɛ ko maninkaw
mankaw ko kɔnɛ ma ko kɛ kɔnɔ a kɛ ko ɲa ka mun ne kɛ ko ɲa i kɛ ko a kɛ ko ɲa a kɛ ko ɲa ka mun ne kɛ ko ɲa i kɛ ko min b'i ni mɔgɔw cɛ i kɛ ko min b'i ni sigiɲɔgɔn cɛ i kɛ ko min b'i ni kabila cɛ i kɛ ko masajugu kɔ bɛ cɛ hakɛ de bolo dɛ n'i m'a kɛ ka ɲa i kɔ bɛ cɛ a la a sababuya la wa kuma la fana kɔ cɛ ka di ka sababuya kɛ kuma de ye n ye min sɔrɔ Narena Numusa Kante bolo n y'a ye k'a fɔ ni dilanni tɛ tiɲɛli t'a kɔ n b'a fɔ yan fo Narena n donna min kɔnɔna la ni n bɛ k'o la baara sisan o de ye kuma ye ni tubabu kama k'a fɔ parole n y'a sɔrɔ n ka lambe kɔnɔna la ni o ye ɲamakalaya ye tubabu ko fana ma k'a fɔ ko homme de caste o homme de caste o de bɛ dɔ tara naani ni jeliw ni numu ni finaw ni garangaw b'a kɔnɔ nka n bɛ message kelen di min ye Segu télé kan n'a ye bi an b'an disi gosi la ko griot 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 tubabukan de don an tɛ griot ye Mande an tɛ griot ye griot ye tubabukan de tubabukan min don a kun tɛ dɔwɛrɛ nanzaraw fɛ yen olu ni den si sera hali san 18 ma dɔrɔn i bɛ labila i bɛ taa i ta fa n'i ka maakɔrɔba yɛrɛ fana si sera san dɔ ma k'a tɔ tora de sa ma o k'a dɔn tɔpɔtɔ u b'i labɔ ka bolo kan u bɛ t'i bila fan wɛrɛ fɛ ko maa ba maraso hinɛ t'olu la makari t'u la kinikili t'u la n'i sara o bolo ka ye hali ɲɛji min ne y'a mɛn i bɛ kasi mɔgɔ nɔfɛ n ko tin de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ tin t'u la u bɛ mɔgɔw de wele o funérailles don ni o ye o jɛnɛja don ye tubabu la k'a fɔ ko n ka mɔgɔ sara mun bɛ sara u bɛ komi u ka n'i taara kerecɛnw ka misiri la sisan dɔw bɛ fɛn dɔ kɛ ko chorale wa chorale olu ka dɔnkilida cogo dɔ bɛ kana yɛrɛ don olu ni olu mɔgɔw de ye mɔgɔ sugu kelenw ye dɔɔnin o fana tɛ kelen ye u b'olu wele ka na u bɛ na ka na sukasi kɛ olu ka sukasi cogo bɛ kɛ sababu ye kinikinin bɛ don u yɛrɛ fana dusukun na o fana bɛ se ka ɲɛji ni nabolo n'an tɛ tintin ni mɔgɔ min cɛ o na ɲɛji bɔ man di dɛ o ɲɛji bɔ man di olu b'o de wele u fɛ yen k'a fɔ ko griot parce que u ka kule kɛcogo a bɛ i komi ni kasi a bɛ hinɛ jigin mɔgɔ dusukun na i bɛ kasi n'an tɛ olu ta tɛ kasi yɛrɛ mɛ u bɛ kule cogo min na k'u kan na yɛrɛ yɛrɛ u bɛ komi kasi taabolo o k'olu de ma k'a fɔ ko griot n'an tɛ anw ye homme de caste de an ye ɲamakalaw de an ye jeliw de le sang sabula ɲamakalaya yɛrɛ a ka girin ni yaya caman ye n bɛ baara min kɛ sisan n'i y'o ɲininkali kɛ o ye ɲamakalaya ye ni o ye jeliya ye filanan min bɛ ala dɔrɔn o ye animation ye Asetu Kanute de ye o animation fana micro ta k'a di yan ko n ka n bala nin fana ma sabula ɲɔgɔnnaw mana tɛmɛ na yɔrɔ dɔ la ko n bɛ se ka t'u kunbɛn yɔrɔ dɔ la diɲɛ tɛ to bolo kelen kan quand le monde bouge il faut bouger avec ale jeli Asetu Kanute ale de ye o fana ɲini n ye Ereco Tradi a sababuya la n'o ye réseau des traditionnels réseau traditionnel des communicateurs traditionnels donc olu ye émission ɲini ye k'o di n ma n'o ye an bara kɔrɔlen n bɛ taa tariku bɔ kɛ radio Cɛkafɔ la n bɛ ala sigi sabu min ye n bolo sisan o y'o ye o baaraw la. E ko k'aw ye Kanute a ka di ne ye Kanute ka jeliya o nana cogo di kosɛbɛ k'i da don o la dɔɔnin k'a fɔ n'i ye jeliya ta k'i b'a classé bi Kanutew bɛ na rang jumɛn de ta bawo n'i ye jeliya ta Kuyatɛw o ye fɔlɔ ye Kanutew bɛ na position jumɛn na kosɛbɛ k'i da don o la o walawala. Tarawele o kuma ɲɛna sabula n bɛ o kibaruya kelenw lase Segu TV jabarani lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fana ma u k'a dɔn k'a fɔ jeliya ani tontigiya olu tɛ kelen ye hɔrɔnya ale ni jɔnya olu fana tɛ kelen ye
bɛ fɔ de ko ɲamakala ani tontigi hɔrɔn ani yɛrɛwolo o mɛ anw ɲamakaladenw bɛ u ɲagamina bi jeli yɛrɛ bɛɛ hɔrɔn yi fa lamɛn la jeli yɛrɛ hɔrɔn de an tɛ mun na an yɛrɛ b'a fɔ ɲɔgɔn ma ko ni dalen b'i ka hɔrɔnya la hɔrɔnya mɔgɔ fa ti kɛ hɔrɔn ye i ba ti kɛ hɔrɔn ye i fa b'i bange k'i bila diɲɛ dugukolo kan n'i ba k'i ka yɛrɛwoloya de ta k'a d'i ma nka ka kɛ hɔrɔn ye o bɛ sɔrɔ yɛrɛ jigo ani i taabolo fɛ o jigo o de bɛ se k'i kɛ hɔrɔn ye o jigo de bɛ se k'i kɛ jɔn fana ye o la n'i ye ɲininka kanuntew ka jɔyɔrɔya la ɲamakalaya la jeliya la n bɛ n da goso la i ye kɛ n'o tɛ jeli bɛɛ kelen jeli bɛɛ kelen ni n ko jeli bɛɛ kelen a tɛ k'a fɔ ko jabate jeli kanute jeli kɔnɛ jeli daɲɔ jeli ko nin bɛɛ de ye mɔgɔ kelen ye ayi jeliya ye jamu kelen pe de jamu kelen pe an tɔw nana ka na yɛrɛya kɔnɔ an tɔw nana ka na yɛrɛya kɔnɔ Kuyate dɔrɔn de ye jeli ye an tɔw nana ka na ka don a kɔnɔ sabula i mana jamu tɔ fɛn o fɛn ta i b'a ye k'a fɔ ko tontigi b'a bɛɛ la ni kuma dɔ tiɲɛbagaw ko bi k'a fɔ ko hɔrɔn bɛ a bɛɛ la hɔrɔn ko tɛ dɛ nka tontigi de ko sinon u ye hɔrɔn ye o n'i y'a kɛ ka ɲɛ kɔni i ye hɔrɔn ye mais n'i m'a kɛ ka ɲɛ i tɛ hɔrɔn ye dɛ hali tontigiya jamu bɛ mɔgɔ caman na ni mɔgɔ b'a fɔ ma k'a fɔ ko hɔrɔn a bɛɛ tɛ hɔrɔn ye o sabula a bɛɛ mako t'a da la kan na a bɛɛ tɛ layidu la tile a bɛɛ tɛ mɔgɔ ka layidu dafabaga ye ni dun ma kɛ o kaban dɔrɔn i bɔra hɔrɔnya minɛn kɔnɔ anw bolo yan Mande anw kanute jeliw n bɛ se k'a fɔ Kuyatew bɔlen kɔfɛ ye place o place manidiya k'anw bila ye an bɛ ye a kɔnɔna la nka Manden ko ma kɛ kunfɛ dɛ bɛɛ n'i ta de don Manden anw nalen an ni dɔ de nana ne bɛnbakɛ ni o ye n tɔgɔma ye n'o ye Nfali Kanute Haraɲani Kanute ale ni jɔn nana yan ani Alimami Samori Ture de nana kɛlɛ bolo ma an sigira yɔrɔ fɔlɔ jumɛn an sigira Tanbaga ka bɔ yen ka an kunda yɔrɔ jumɛn kan o ye Kokofata ye an ka bɔ yen an ka taa sigi Gadugu nka anw bɛnbakɛ ni Alimami Samori Ture donnen de Gadugu n'o ye Kita Gadugu de commune ye a bɛ Sagabari arrondissement na bibi na yen kɛra cercle ye Sagabari kɔnɔ o ye dugu jumɛn ye Gadugu de la o ye Galen ye Kamisɔgɔlakaw de ye yen tu tigɛ n bɛ n profiter ka Kamisɔgɔlakaw fo n'o ye Kamisɔgɔ jɛtɛbaw ye sabula Kamisɔgɔw fana olu ye olu de ta ye anw ye Kamisɔgɔw ni Tarawelew sabula an sigira olu de fɛ Kita anw mɔkɛ ni Alimami Samori Ture nalen a y'a ye k'a fɔ nin dugu in sabula mɔgɔrɔkomaw de tun don olu tun tɛ kunfɛ mɔgɔw ye ale ko k'a fɔ Alimami ma ko a k'a to ale ka to nin dugu in na yan kɛlɛ kana se Gadugu ma ale b'a fɛ a ka sigi ka kɛ yan kɛlɛ ka finfan ka pan Galen kundaw la ala ni aw mɔkɛ sababu a yɛrɛ ka to yen fana ko Alimami Samori ka tiɲɛ ale ma ale ka kɛlɛ bɛ jigiya Alimami Samori ka bolibana yan cogoya min na anw mɔkɛ fana ka kɛlɛ banna Galen yen ten de a sigira ka na silamɛya ko o jidi ye a y'a sɔrɔ silamɛya bɛ yen dɛ nka ka dɔ fara kan ka takura fara kan i n'a fɔ Bilali min ni a bɛ ko fɔra n'a tun ye misiriwelela ye Maka tun fɔlɔ a nana sɔrɔ silamɛya bɛ yen a nana silamɛya sɔrɔ nka depuis a y'a da jɔ silamɛya la don min ka misiri wele a misiri wele kan diyara an kuntigi Mahamadu kisi ni nɛɛma bɛ o yɛrɛ ye ka a ta k'a kɛ a ka misiri welelaw bɛɛ lajɛlen kuntigi ye a ye duwawu k'a ye fana a don ni bi cɛ ko mɔgɔ kan tɛ di a ka tɛmɛ a kan ni Galenka fana bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ kan ka di ka tɛmɛ mɔgɔ
mɔgɔ kan misiri wele la min ye Bilali bɔlen kɔfɛ o ye anw mɔkɛ ne yɛrɛ tɔgɔ dalen bɛ min na n'o ye Nfali Kanute dɔw kama k'a fɔ ko Haraɲani o tɛ kuranɛ tɔgɔ ye nka a kuranɛ tɔgɔ o de ye Nfali Kanute n'i y'a mɛn ko Nfali dɔrɔn Nfa Ali de don Badara Sadia kafiru kanga jɔlɔkɔ jurumu kafa jiginna cɛ kelen min kan Kayibara kɛlɛ la so k'i nɛnɛ fo joli la Kayibara kɛlɛ la a kɛra jɔn sababuya la a kɛra Fatumata binta ya Rasulullah cɛ sabu la o tɔgɔ man de tun ye ne mɔkɛ ne fana tɔgɔ taara ka da o la ale yɛrɛ ma jeliya kuma ta dɛ a ma jeliya ka fɔ k'a bɛ jeliya kɛ ayi a tun bɛ labɛnni de kɛ jeliya taabolo o dɔ ye de médiation ye i n'a fɔ a ye min kɛ Alimami Samori Ture ni Galenkaw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yira k'a fɔ a kana se nin dugu in ma nin dugu in ka d'ale a ye san 32 kɛ a bɛ k'a dugu laseli fana n'o ye Galen ye fo ka taa se a ka saya ma san 32 o kɛ a bɛ ka dugu laseli san 32 dafalen kɔfɛ a sabanan a y'i kanto ko Turelakaw ka na o y'a sɔrɔ Maga Sunjata ka labɛnw sigira ka ban bɛn ka ban kɛlɛ don ko k'a fɔ ko Turelakaw ka na ale bɛ alimamiya ta k'a di olu ma sabula fɛn alimamiya fana fo tamasere dɔ de ka y'i la pour que ka se ka kɛ o bɛɛ tun dafalen b'ale la nka a nana se yɔrɔ dɔ ma o dafa olu tiɲɛna parce que ni tɔgɔma ma nɔgɔ i ma i laban bɛ don mɔgɔw gasi la si kɔrɔbayara n'o tɛ alimamiya sarati de don n'o dafalen tɛ dɔ ye ni tulo sɔgɔ in de se ka kɛ alimami ye ni ɲɛ kelen ma i se ka kɛ alimami ye hali ni da wɔrɔ ne mɛ ɲɛ dɔn ma i se ka kɛ alimami ye sariya yɛrɛ la i b'a fɔ ko min lahiya saga ko bɛ cogoya min na ni defo b'a la dɔrɔn a man ka kɛ lahiya ye ale a to a la k'a di Turelakaw ma hali bi a b'o Turelaka kelen de bolo Galenkaw n b'u fɔ o la n'o ye Gadugu duuru alimamiw ye n b'u fɔ olu ka kalifaw minɛli la anw mɔkɛya sababuya la. Dantɛ foli min na an ka foli belebeleba o bɛ Galenkaw barikala ayiwa nin yɔrɔnin na sa an bɛ Asitu Kanute. Jeli sarata la
ye n'o ye Fali yɛrɛ balimamuso Fali e yɛrɛ ye k'a dɔn ko n kɛra kumakɛla ye ani bi cɛ da san alhamdulillah an bɛ don min na komi bi ne k'a dɔn k'a fɔ ko n kɛra kumakɛla ye a donni bi cɛ an b'a san 8 na n yɛrɛ ka micro minɛ n kelen mɔgɔ tɛ yen ne jatigiw ni ɲɔgɔn cɛ la n ka se ka n yɛrɛ kun fɔ ka tila tun ka mɔgɔ wɛrɛ fana fɔ n ye o san 8 kosɛbɛ san 8 in kɔnɔna na i ye clip bɔ wa i ye album bɔ wa ou bien i bɛ kuma mɔgɔw nɔfɛ clip de la kuma diyara n ye an bɛ nin san 8 min kɔnɔna la tan n ye son bɔ comme album bɔ tile tɛ yen tugun an bɛ se ka a fɔ i bɛ fɛn son min bɔ a bɛ se ka album ɲɔgɔn na bɔ nka ka album bɔ qualité ko tile tɛ yen tugun donc n ye son kɛ n kelen ye dɔ kɛ n y'o da n jatigimuso la ni o ye Aramata Jakite ne ni donfini min tun sigilen bɛ n ka ko interview kun fɔlɔ la ale de y'o kalan ka don kan na donc ka nin émission in participer ni a ye kalo o kalo Aramata Jakite a bɛ gestionnaire kalan ka di jeli ma san 1 moto 2 salon ale de y'i jɔ n'a ye jelikɛ nka morceau fɔlɔfɔlɔ bɔ a kɛra ale de kan o kɔfɛ n ye morceau wɛrɛ bɔ o bɛ min ye jagokɛlaw kan nka n y'o da jɔ na o kɛra Maɲa Dumbuya la un jeune pétrolier de Kati donc nka morceau filanan o dar'o la o la ni Asetu ye ɲɔgɔn dɛmɛ k'o baara kɛ Asetu ye n dɛmɛ o la kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ni min ye ministère filanin ye Kanku Segiden Siri Kanute de ani Mando de Adamu Kuyate n'ale jɛra ka morceau dɔ labɛn min ye ale Aramata kelen ye n kɔrɔ n jatigimuso a tila tuguni ka morceau dɔ fan labɛn joona o kɛra un jeune millionnaire n'an k'a ma k'a fɔ ko Muluku Bokum Morado Sire a dalen bɛ Côte d'Ivoire sigi la Lamini y'a na don studio la an ye son dɔ kɛ o ye o kɔfɛ ni Jelisetu yɛrɛ ye dɔ kɛ dio dɔ kɛ ani Ala ka hinɛ min ye Mori Seba Lamini Sissoco ye numéro 2 Guillaume intellectuel a bɛ dugukolo bi an mun bɛ an ma fɛn di Ala ma a n'o ye dio dɔ kɛ min ye Mariam Kenyimba Mariam Keita Adja Mariam Kenyimba atelier élégance confection couture tigi Aramata Jakite bademuso Binta bademuso Sali bademuso Nene bademuso Komojigi ba a ka barika jelikɛ ye 3 don kelen sɛki tɛ dɛ sabula sans provision bɛ sɛki la k'a taa kɔnkɔnna ka na di jeli ma ko jelikɛ ni badenmuso a ye nin ta ko k'a di Jelisetu ma a ka barika o jigiya o la o dalen bɛ a badenmuso Aramata Jakite ka million caman kan a n'a ka babaw caman k'a fɔ ko clip ko n ma clip kɛ ni artistes ye clip kɛ ɲɔgɔn fɛ mais dire que k'a fɔ ko n yɛrɛ ye clip kɛ a ye ne yɛrɛ ma n yɛrɛ halala clip kɛ fɔ bisimila kosɛbɛ nin ɲɛ ye n'i ye nin ko fɔ dɔrɔn nin ye Binta Kasum Binta Kasum n'o ye atelier Basum ye Lafiyabugu kɔda la n yɛrɛ jatigimuso kankaran don Binta Kasum n y'o de fɔ n ko hɔrɔn tan tɛ kɔnɔntɔ tɛ kelen pe de don
de pas donner la fɛbugu kɔda la don min na fo kana se bi ma a ye maaw mako mago ɲa sigiɲɔgɔn kini fɛ numan fɛ mun kɔdɔnnen b'a la a ɲɛsinnen bɛ mun ma a bɛ dɔn nin bɛɛ lajɛlen de kan a bolola hɛrɛ fana bɛ ta k'a di bɛɛ lajɛlen ma a y'a yira k'a fɔ ko kelenya de bɛ yan ministres de bɛ n'u ka mobiliw jɔ atelier Bossum dala yan atelier Bossum dala yan ministre muso ni ministre cɛw ni faamabaw ni i bɛ yɔrɔ min na ko sisan hali n'a sɔrɔ cɛko gɛlɛya bɛ e kan ni Binta Bossum y'a ka fini kala ka don i kana ni beauté t'i la a bɛ beauté di ma de i jɔ jelikɛ n'a badenkɛ la jigiya la n'o ye Salifu Kanute Salifu Lagare ka labɛn ta ko ni jigiya tɛ mɔgɔ min bolo i tɛ se ka jigi ko mago dilan o tuma la an bɛ foli belebeleba ta k'a di Binta Kasimu ma a sigiliyɔrɔ bɛnnen bɛ Lafiyabugu kɔda ma yan an bɛ foli belebeleba bɛ a ye inshallah a bɛ ne yɛrɛ don n'a nataw la a bɛ ne yɛrɛ fana bɛ yen ayi siga t'o la don n'a nataw la n'a ye n fali kɔni pari k'o sigi ne Aramata ɲɛkɔrɔ a banna ne Aramata ta bɛ da o n ko hinɛ mɔgɔ la i yɛrɛ de b'i diya bisimila ayiwa ne bɛ kuma e ka inspiration bɛ to ka bɔ yɔrɔ jumɛn na e ka kumaw bɛ na cogo di kosɛbɛ Aramata i sera kuma dɔ nafama yɔrɔ de ma tan sabula ko so dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ ni ne bɛ kuma n ka inspiration bɛ taa jumɛn kan fɔlɔ o bɛ taa éducation de kan ne yɛrɛ éduquera cogo di n ka lamara kɛra cogo di o lamaraw kɔnɔna la ne lamɔna n bɛnna la de ne o ye Salima Jabate Siriki Jabate Sirikincinin min n'o bɛ kɔrɔ fɔ sisan o ko tɛ dɛ Tumani Jabate Siriki Momo ne o ye Safi cɛ olu fa Siriki kɔrɔba n'a bɔra a tun bɛ Gambia a bɔra Gambia ka na sigi yan tugun n'o tɛ maliyɛn de don Kitaka don Kita yɔrɔ jumɛn Gale ne na mɔna o kɔrɔkɛ de bolo n'o ye Salima Jabate o Salima Jabate o ŋara tun don ŋara fana ni ko ŋara dɔrɔn ŋara bɛ yen ŋara bɛɛ sabula n'a fɔra mɔgɔ ma k'a fɔ ko ŋara hali a bɛ fɔ tontigi ma k'a fɔ ko hɔrɔn ŋara o tɛ dɔwɛrɛ n'i sera k'i yɛrɛ fɔ mɔgɔ min mana se k'i yɛrɛ fɔ ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ fɔ o ye kelen ye ŋara ye nka e ma se k'i yɛrɛ fɔ e bɛ se ka mɔgɔ fɔ wa e bɛ se ka ŋaraya kɛ o nka k'a dama tɛmɛ ka tɛmɛ o fana kan o ye de ye ŋaraba ye Salima Jabate ŋara tun don ne san 10 ani kɔ de kɛ n b'a ka bere minɛ Gadugu bɛɛ lajɛlen jelikuntigi tun y'ale de ye Kita n'a lamini bɛɛ la i b'a ye k'a fɔ ale ni Kɛlɛmɔsɔnba Jabate n ta to de tun bɛ ɲamakalacɛw ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ n ta to de tun bɛ tontigiw ni ɲɔgɔn cɛ n ta to de tun bɛ hɔrɔn kamalew ni ɲɔgɔn cɛ ani hali tontigiw n'u ka ɲamakalaw ni ɲɔgɔn cɛ nka Salima Jabate ta tora ɲamakala ta ma to Salima Jabate la a sara k'a ka ɲamakalaya kan to a da i n'a fɔ ne yɛrɛ wolo fa ni o ye Tasirimanka Kanute a fana sara k'a ka ɲamakalaya to a da cogoya min na u fila u y'u tɔgɔ to ɲamakalaya la Gale ne fa sara denmisɛnniya la n'o ye Tasirimanka Kanute a ka lagare de filɛ sigilen Kitare ba ne ɲamala ti ale ma nka namora min bolo n'o ye Salima Jabate Kongoba Sayon tigi don Salima Jabate sujuru tigi don awɔ cɛya suya ka di k'a sɔrɔ mɔgɔ musobagaya tɛ suya ka di k'a sɔrɔ mɔgɔ dennɔ tiɲɛ tɛ Salima Jabate tun ye subaga ye ŋaraya la n'a tun bɛ kuma ne ni e filɛ cogo min ta ni mɔgɔ bɛ kuma a ɲɛ yɛrɛ de ma ko i bɛ kuma tɛ ka jɔ yɛrɛ daji fɛrɛɲɛ mun bɛ seri ale ta tun bɛ kɛ komi tasuma mɛrɛɲɛ n'a dimina a ɲɛ yɛrɛ ma o mɔgɔ fila o tun bɛ ye olu de la Kɛlɛmɔsɔnba Jabate Kita ale ni Salima Jabate a taara i da en 2000 ala ka lahara sɔn suma ye n'ale ka bere tun bɛ ne bolo dɔrɔn a bɛ mun fɔ a wagati ko denmisɛnnin ne ala mɔna ni min ye a b'o de farita n na mɔna ne o ye mɛ n bɛ bɔ a bolo wagati min na
tun tɛ se k'a labaara nka k'a labaara n ye min ko f'i ye o ye Narena Numusajan na kun tɛ mɔdenkɛ ni o ye n'an tɛ ne Bagayoko den ye n bɛ n ka inspiration ta ni n yɛrɛ ka éducation ye ni o de ye ka dɔn k'a fɔ n bɛna min fɔ tan ne ka lamɔ la n y'a ye k'a fɔ ninnu ka taabolo ye nin ye sabula n'i ma ɲa k'i bɛ kuma mɔgɔ ma dɔrɔn i k'a ɲini fɔlɔ i k'a dɔn i bɛ kuma mɔgɔ min ma o b'a yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ e kan ni ne ko sisan ko n bɛ fɛn fɔ e ma ne bɛ se ka fɛn fɔ i bɔkɔlow de kan ne tɛ se ka e dɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ni i halala ɲamakala ye ɲɛ sisan n bɛ taa i ko i ka kow la i n'a fɔ Ramata Jakite b'a kɛ cogo min Ramses n'o ye ne yɛrɛ ka hɔrɔnmuso ɲalen ye min ne a ye n ta ko bamunafini ni kasange ni ɲɔgɔn cɛ hali ni mɔgɔ bɛna mɔgɔ saba bɔ ale fɛ a bɛ telefɔni ta a bɛ jelikɛ wele ko ɲamakɔrɔkura ni i kun da ye n kan dɔw bɛ ka na n bara yan ko aw dun jeliw yɛrɛ ko tɛ ko jatigi kɛlɛla tɔgɔma la ko subaga de don a fɔ jatigi mɔgɔ bɛɛ kunbɛnna fana a fɔ seere b'o fana la n ko ayi n ko seere t'i la a bɛ taa a bɛ sagaw don furu la a bɛ sɛw b'u jeni a bɛ fɛnw kɛ n'a b'o fɛn fɛn kɛ fo ne de ka kɛ sabula ko kuma bɛ kuma makun bɛ kuma nka lihala fana ɲɔgɔn kuma tɛ b'a dabɔ olu kan ne bɛ inspiré o la ɲɔgɔnnaw de kan ni n bɛ ale ka kunbɛnw na don min na a ka barika jeudi tɛmɛnen kɔnɔ ba camanw na ka di yan nka o ko tɛ dɛ a ye jigiya kuma min fɔ n ye a ko k'a fɔ a su minuit wagati a ko k'a fɔ ko jeliba i taara n bɔ kunbalan na i taara n kun na wolo sabula hɔrɔn muso walima hɔrɔn kamalen i mana ɲa ɲa o ɲa ma i tɛ se k'i yɛrɛ fɔ n'i yɛrɛ fɔ dɔrɔn dɔ laban b'a fɔ k'a fɔ ko nin ye wasobaganti de dɔ laban b'a fɔ k'a fɔ ko nin yɛrɛ hakili commencera ka tiɲɛ ou bien ko paniki de a filɛ ka paniki sabula a ye mɔgɔ dɔ ye hasidiya nana la nka i ka ɲamakaladen de bɛ se k'i fɔ nka kana nkalon tigɛ dɛ kana fɛn fɔ tontigi kan min tɛ a cogo ye a bolila fɛn nɔfɛ ayi o bɛ ban e b'o fɔ o min ɲɛ o tigɛlen don e la parce que a bɛ tigɛ a yɛrɛ fana la ko nin ye ne janga mɔgɔw ɲɛkɔrɔ yan nka o jogo tɛ ne la f'i ka fɛn dɔ de fɔ mun n'i bɛ olu seereya ma k'a dɔn fana a bɔkolo fana ye min ye i b'a daminɛ o bɔkolow de ma o bɔkolow min n'i bɛ a dɔn olu tɛmɛna sira mun fɛ n'o tɛ bɛɛ lajɛlen bɔkolo tiɲɛnikɛla bɔra bɛɛ lajɛlen bɔkolo la kabila mana bonya dɔrɔn fɛn dɔ bɛ bɔ a la tiɲɛnikɛla bɛ bɔ a la ɲɛmɔgɔden bɛ bɔ a la kalabanti bɛ bɔ a la sugu bɛɛ dɔ bɛ bɔ a la nka minnu kɛra ɲalikɛlaw ye bɛ ɲuman ta kumaw de ta k'o fɔ a tigilamɔgɔ tulo la a bɛ se ka baara kɛ n'o ye cogoya min na a fana k'a dɔn k'a fɔ k'a ma bɔ mɔgɔ lankolon na ne ka inspiration bɛ na ten de o de la sigi sabu sabu. Ayiwa ne bɛ fɛ ka dɔn kuma in kɔnɔna na i tagabolo kɛ wa kuma in k'i lase yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn. Kosɛbɛ Ramata nin yɔrɔ diyara n ye ne yɛrɛ jatigimuso tɔgɔma an bɛ yɔrɔ min na komi bi ala m'an garijɛgɛ ka bɔ Mali kɔ kan fɔlɔ nka n ye Mali dugu caman kɛ région caman kɛ kuma in y'a sababuya la n lanbeya in y'a sababuya la a dan ye n jatigimuso Ramata Jakite ni ale bɛ taga diɲɛ fan o fan a bɛ a fɔ ko jeliba ne y'i sigi n kini bolo fɛ hali ni an n'a yɛrɛ furu cɛ don a b'a fɔ ko ne de kan sigi kini bolo fɛ cɛ ye mobili minɛ o ne de bɛ sigi kini bolo fɛ ale yɛrɛ bɛ mobili la o volant na o ne de bɛ sigi kini bolo fɛ pour que a ka dɔn ka fɔ ko ne fana ye mɔgɔba de ale mana kɛ mɔgɔba ye ɲa o ɲa ma ko ne fana ye mɔgɔba de ye lanbɛ n bɛ se ka fɔ a ye Mali région bɛɛ yaala ni n ye mɔgɔ wɛrɛw fana b'o cogo jatigi wɛrɛw fana b'o cogoya la o yɔrɔ na n bɛ n profiter ka foli belebeleba ta k'a di Fatumata Bari ma min ne a ye sirifuw kan ka foli ani tanuni ko ta k'a di min ye layidu ta ɲɛ layidu jumɛn ko don n ka nin dalakan na diya a tigi ye karamɔgɔ Kabaden aja a ka barika hébergement na jelikɛ
coronavirus kun cɛlen min filɛ nin ye ayiwa maliyɛnw b'u hakili ma da n'u b'o ne ɲini dɔrɔn u b'u bolo da u ten na de ka ɲini fɔ kɔgɔji kɔfɛ bari sabu ne ka hébergement o bɛ n bolo ka ban a yɛrɛ nana ka bɔ Faransi nin ye a dɔgɔkun kelen ye bi yɛrɛ de y'a dɔgɔkun kelen ye ani ne ka hébergement nana ka na di yan ko nin y'i ta ye yanni n ka ci ma email la ko nin de y'i ta ye nin ye n ta ye k'a da sira jumɛn kan ko n ka taga ale ka furusiri ne ka taa ka t'o kuma kɛ k'o kuma micro tɛ ta ka di Faransi jeli ma a kuma micro tɛ ta ka di Mali jeli wɛrɛ ma k'a bɛ taa ka di ne jelikɛ de ma Faransi b'o tɛ o kɔnɔna la ko n'a ka di n ye ka taa n ɲɛ da hali u ka Champs-Élysées kan n'a bɛ n bolo minɛ ka taa n ɲɛ da yen o tuma la i ye o yɔrɔ min fɔ tan hali ni ma taga n bɛ yen kama ala na sigi sago i sago jelikɛ cɛ ɲi les beaux gosses de la Bougasse l'homme qu'il faut à la place qu'il faut awɔ aramata ka jelikɛ kɔni ne don ayiwa Bali kosɛbɛ i bɛ baara jumɛn de kɛ sisan an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan n ka projet alhamdulilayi an bɛ wagati min na ko sisan i komi n y'a f'i ye cogoya min na nin kuma an ye min bila sisan ko kelen bɛ n bolo dɔrɔn projet min bɛ n bolo o ye ka album tɛ sa nka ka son dɔ k'o labɛn ka clip kɛ n'o ye o clip a kan ka bila ɲɔgɔndan koɲa dɔ de kɔnɔna la o clip bɛ boli mun kan o de ye décentralisation ye album bɛ boli décentralisation de kan ni o ye fanga ka segin so ye o fanga ka segin so o so ni o fɔra dɔrɔn a bɛ miiri lase jumɛn ma an k'an miiri kunun na ka padaya dama dama kɛ ka taa kunun na an bɛnbaw ye mun kɛ olu ye kurukanfuga lade labɛnni na ko dɔ kɛra yen sariya 44 sigira Makan Sogolon Jata a n'a kɔw fɛ ni ko n k'a kɔw kɛtalakaw kelen ko tɛ ni ko n k'a kɔw Manden masaren bonda 4 olu ko tɛ nka jumɛnw ko don n'i y'a mɛn ko Makan Sogolon Jata dɔrɔn lili 9 de tun bɛ Makan Sunjata la n'i y'a mɛn ko yiri lili de don dɛ e ma ye hali n'a fɔra ye sisan n y'a sɔrɔ n yɛrɛ ka fina b'a la ko n'i y'a mɛn k'a fɔ ko 3 millions ko wɔɔrɔ min b'a kɔfɛ n'i y'o salon ka b'a kɔfɛ a bɛ fɔ a ma ko 3 dɛ Makan Sunjata ni yirisuma duman min tun don lili 9 de tun bɛ yiri in na olu de tun b'a dɛmɛ k'a ka mansaya ko lakana o ma fɔ anw ɲamakaladenw kɔ dɛ o la an k'a dɔn k'a fɔ ko kunun an bɛnbaw ye kɛ ka ɲɛ u ma mɔgɔ den dɔ tiɲɛ u ma lagosi sɔrɔ a la u ye an mɔkɛw labalo o cogo la ka na se anw faw ma fo ka na se anw ma nka bibi na ayiwa takura min bɛ ka fara kow kan ni o ye tubabu dunanya ye ni o ye arabu dunanya ye e ye sigi cogo ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ i ni sigi cogo nin ye hɔrɔnmuso ɲuman sigi cogo ye sutura bɛ nin na bonya b'a la karama b'a la o ma se hijabu ta la ka don hijabu kun ye poussière ko de ye koyi anw tɛ saheli kungo la an bɛ yɔrɔ min na yiriw bɛ yan fiɲɛ tɛ se ka mɔgɔ si ka fini tɛsɔn ka bɔ i la n'i y'a mɛn ka fɔ an don ka hijabu ni fɛnkɛw de walima ka kɔtɔ don i ka disa kan dɔw yɛrɛ tɛ poussière ani cɛncɛn o kana k'i ɲɛ la k'a biri ɲɛ la k'i ɲɛ da tugun poussière de ko don a bɛ k'o de kama ɛnɛ tɛ k'a fɔ k'a dabɔra ko n'i ma o don ko anw ta yen ko ne ye nin don ko jahanama ye dayɛlɛlen don ko i tɛ arijana sɔrɔ ka ɲɛ k'a fɔ ka nin to i ka na o ɲɔgɔn nkalon kuma tɛ o ɲɔgɔn faniya kuma fila tɛ ni ɲɔgɔn hijabu fila tɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'i bɛ e ka nin fan jumɛn k'i b'a critiquer ka taa sanfɛ fɔ duguma o de kosɔn anw ka cɛ dɔ bɛ yen a jijalen bɛ réseaux sociaux sanfɛ ne o ye Alassane Baro ye Susuma Sono ale ka structure n b'a solliciter kosɛbɛ a dalen bɛ Lafiyabugu yan n'a ye e ye tan sisan i ka nin photo bɛ kalo 3 k'a bolo a bɛ k'a publier i ka misɔrɔ dɔrɔn kama parce que a b'a dɔn k'a fɔ labɛn tɔw tɛ se ka ɲa misɔrɔ tɛ se ka se ni labɛn tɔw ɲalen tɔ ka sababu kɛ a bɛ culture in fɛ kojugu n'an y'an ta bila dɔrɔn consommer malien consommer mandingue n'an y'a bila dɔrɔn an bɛ kɛ sababu ye ka nafa la don mɔgɔ wɛrɛw de kun k'an ban an yɛrɛ ka nafa la
n'antɛ ne filɛ cogo min ta bɛɛ b'a dɔn Binta Kasimu nin ye tubabu labɛn ye ko nin ye farafin labɛn nin labɛn na jɔn fɛ nin labɛn na anw de fɛ fɛn dawulalen don nin dawulalen don dɛ arabu tɛ se k'a fɔ cogoya si la k'a fɔ ko sutura tɛ gɛlɛn datugunen don kan datugunen don fo ka n yɛrɛ lafiya kɔnɔna na donc o n'a cogoya la i b'a ye k'a fɔ ko anw ka lanbɛya fɛn t'o de bɔ décentralisation n ka kilipu n ka morceau kura bɛ ka bolo de kan. o diyara n ye an bɛ Sami Jabate. Bilani alani kirae aye kogota horankelo safiya bilani alani kirae aye kogota doro akaupa mena wopa obe kogo minuta akawoloma niduda yerela kafa yerela kibena madikama la kogota nimake kunchishu ebeke da farajue madikama sebe de kede abaja ala ya barika mansa ala foni sire abarika ya tuguni nyami koro jondala nya jondala che forisilema asana to kufalene madie madi jawara bula jawara de jani safi lora kebalema ne majokenina kadamina kununa kana sebila kuma chama fora ko chama kera do kera de wala yo abe chodi jawara ibasera mogo bala no ko kabe kila ana munuma ina munuma madikama koro kama soro asana tuye nyuma neke amajuma nge jawala filisa baba mare etali bana mare mama jurufake ibena jurufake bale nyana itafake niye mari baralale Chemi sona dokema
taga cogo ka ɲi a segin cogo ka ɲi a mobilisan cogo cɛ ka ɲi madi wari di cogo cɛ ka ɲi ni madi kama ŋunana walayi bilayi i n'a dɔn ko cɛ b'a dɔn ŋunana dɛ l'homme fort Jeli Safi Kame l'homme puissant ma le jeune bonheur Aïchata cɛ cɛba o cɛba musoba dɔ b'i kɔfɛ Asanatula dibi Jawara la kulela Jawara la bulonda kulela a kulela ni madi ye kaba ko dununya ne be kebale ma madi kama yesebe ka yira fene madi kana mirida mirini jora be panna I kana hami barika yi sogobo akume chugulu nyana kabe ka chugomi madi koma ke den chogo de la samosa kele kura de be moye o sorola ibala segeni ike wale mai jawara sarwa kontaga sila mama mani masoso jo solo be kili sotigi de la soro samba jibe Jeli Safi su kili jeune puissant na Mali Chewu desera yoro la ala ye mari songo yoro la ke Chebalu desera yoro la mari kama sera e alifa kunafa kafure awa mamare maria yerale kulo jawarade madi kama kera sebele amake fugare safina nabo madi duguni togo te chebede na madi ni togo minu ye olu be sirani ye minu yi togo me olu fene sirana Jeli Safi Kame komanda nema Mali kono mogo sebe kumate do komanda mina ngode madi jawara yi mo petrolier madi guri laila ailala madi guri ijo madi tamaju nyode fokumala ni kera cheye dongo do sogomada ni wilila kule ni pae nyumanke inodo ni baye chugumanke ino fenedo Safi be doni fiye doro nete den konora kuma be fiye kama soro seme duguma sabe duguma ote kisi nyogoma ne be doni fiye me doni ton kono dununya daga mi kalamale ibe domi ala ibabila do fene koro madi bimilolo bila sana ala kadi lolo jigi jawara bedale me madila madi kama kewale ete tolu sirana madi kama nye kebalula ke kumawa nyema ko madi bela e jugulu kori o madi wa jugulu kori anga tadro Ibi miri mona wala badu abi fe madi be joro muna Ibi ami mona wala nadu abi fe ebe joro muna no makie madi kuri laila madi kuri ijo madi tamaju